Pakal ta mga kasimod, pamahaw. Diya raw, dinuldog nga kalbasa. Lami. Muna yung sudan ako nga pinaka lami karon nga buntaga. Guwa nga naning kalbasa, oy, dako pagid kayo. Naglibo ko unsaon ni pagluto. Ato ba ning utanon or duldogon? Pero dako-dako man kini, ato na lang ni duldogon. Asa ka ata ni manguhag lubi ani nga nasandaw naman ning atong kalubian karong mga buwana. Dangop na lang taani sa tindahan siguro. Mo palita og kuko papa. Nagpataka na pud ang kwanggol ay bisag kuko mama man na siya. Ay sus, parehas na basta na ay kuko. Okay na na. Tuno gihapon na. Ako ni kalingon re og got-got balig 1 inches. Aron dali ra nilatan. Basta magisgot na kani tagkalbasa aw daghang benepisyo ani nga makuha gikan ani nga pagkauna dire sa atong kalawasan, labi na sa atong mata. Pampatinaw ni sa katong naghapahap na ang pananaw diha, labi na sa mga idaran nga parehas nako nga mutinaw lang ang pananaw og makakita sa puti kayong paas kabog na samot og balihon tumas. Oy, klarohan na oy. Kaklaro ana, bisag mangutana pa kanit pisyot, di ba syot? Oo oy. Doara naglalis ng mga oplok. Ayaw na mo sigig trokes diha kay wala gyapon na padulungan inyong panaglalis diha. Sugda na ni natugtak ang atong hiniwang kalbasa samtang naglata ta dihang dapita. Kalingawan sa di nato got-got ang atong mga panakot ug mga lamas. Aron haut-haut lami-lami ning atong dinuldog nga kalbasa nga gikan pa intawon ini dito sa hawanan kan mga sang. Asa man na dapita ba? Ayaw na lang sige pangutana diha kay wa ka kaabroad ditong dapita. Ang mayo nimong buhaton, kuit-kuita na imong cellphone og pagitaa sa Google Map. Malasanin wa man koy load. Ay sos kasayo na ibalik na imong cellphone og ipalit og load. Botang eh. Pag humana to got-got aning lamas aw og igo-igo pod nga init na ring kaha diri aw ato ning butangan og mantika og ilunod dayon ni nato ang atong mga lamasers. Ako sa ning sangagon diri og igo-igo pod nalata ni ning kalbasa diri aw ato na ning ilunod diri sa laut-laut nga nagbukal nga kalbasa kining atong gigisang lamas. Sagulan og subakan taning nagbinugtong diri nga buwad nga gitawag og longgo-longgo. Sagulan sad nato og pinamagic ang sarap. Isunod dayon nato ning kuko mama, sigundaan dayon og kuko papa. Laut og espiso nga agi. Ay, gut-gutan dayon og usa ka pungpong nga bugang. Hala bugang ko no. Og sa katapusan butangan nato og lisos og Ok ba ay nga klaro anang paminta. ay magbuot ka. Aw, ikaw good, ikaw bitaw magbogret. Nya kay luto naman eh. Aw, aryahan na nato diri sa lamisa. Aron mo plastada na ta dire. Di ara habhab ang tirada nato karon. Sa dugayan mga unatan ninyo diha mga kasimod. Kining usa ka platong kanon nga bag-orang naluto ato ni paigbawan og dinuldog nga kalbasa. Lami. Muna yung sudan ako nga pinaka lami karon nga buntaga. Ato to sa rapon diri ang subak nga buwan. Diara subak. Ano yung subak sa among dinuldog mga kasimod do? Mia ơi,